waaqayyoon galata galcha irratti ibeen ko mana yaalaa hospitaala shanan naqe shanan irratti horii bariinosis affan malee danda'u waan hin dandeenyeef kulaalitii gadiratti rakkoon uumamee jira erga uumamee tureera isaafuu waan fayyuu hin dandeenyeef batattamaan gara mana yaalaa isaatti naazaafa gaafa naazaafananii guddeenyaa gurmuchaa tokko qaba sisaa jedhamu osoo ga'ii jira kootu mana yaalaa mana amantaa kana dhaqee iffayyitaanani soge boon mana amantaa mana lagaanii amantaa qabu na jedhamu deema siin jedhe cuma galgal kakee keessatti darbatti erukuu akka malee gaafa erukuu guddeenyaa tokko sun jira isatti daawwaladheeta maaloo naa kadhachiisii baay'ee na dhukkuu heduu gidduu jiratti duufan jiraan jedheen gaafa akkas jedhuuni mucaan sun silkiidha fidee naa kadhachiise ina amantaa iffayyitaanaan jennaan eeyyanii na namanaan jedhan dhugaa baataannaan eeyyannaan ba'an jedheen naa kadhatee natti koonatti fure kazaan gargariisa nuggaaguu bakka baay'ee natti ulfaate ammas deebi'eetu gaafa natti ulfaatu sisaa kanan koottu dura nan arrabse sisaa hin jedhamu bulee jibbii mana nan arrabse koottu bakka anan nagaarranaa natti ammaate waan ta'eef nan nagaanaa kadhachiisi jedhe gaafa kamsan eeggadee jechuudha gaafa dhufeessitee baay'ee na dhukkuba dandeenye deemu bayyaa jedhaan na fidanii dhufanii asitti na baatanii ol galchanii ina amantaannaan eeyyeen nan amanaa jedhe gaafa naa kadhatanuu ani immoo fayyi ለጌታ ለኢየሱስ ከዚህ በላይ ደመን ክርስቶስ ለጌታ ለኢየሱስ ፈየራኒ ፈየ ቁልቁላ የራው ገለተ ዋብዩ ስርትና ገልጫ ኢየሱስ ጌታ የዛ ቀን እሱን ይዞ መጣ አንድ የሱ ጎደኛ ነበረ እሱም ነፃ ወጣ ሚስት ባለቤቱም ከአጋንንት ስራ ነፃ ወጣች እናቱም ከአጋንንት ስራ ነፃ ወጣች ሁሉም የዛ ቀን 3 ሰው 4 ሰው ነፃ ወጡ ለጌታ ከራንቱ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ለዚህ አሁን ሰላም ነው በጌታ በኢየሱስም ጸለቁ እግዚአብሔር ወደ እኔ ባስቀመጥከው ቅባት ተፈተ በኢየሱስ ፈውስ የጸና ሆኗል አዋጅ ሁሉ በኢየሱስ ደም ተሽሯል ወጥመድ ሁሉ ተሰበረ አሁን ወደ ስራ መመለስ ይሁን በሽታ ኃይል በኢየሱስ ካንተ ላይ ይመታ ፍጹም ፈውስ ሆኖልናል Amen. Jesus. Jagin በሽታው ደሱ ዳግም ላገኘው ለዘላለም ምንጩ ደረቀ ኢየሱስ ሻኑኪ ጌታ አባባቶይ ሰላም ስላረካ መሰገናል ፈውስ ስለሆነ ያመሰግናል በዚህ ቤት ላይ ወጥመድ ስለሰበርክ አመሰግናል አሁንም ፈውሳቸው ጸና ይሁን ባረኳቸው በኢየሱስ በረከታቸው ይለቀቅ ቤታቸው ጓዳቸው ተባረከ ይሁን ክፉ አያገኛቸው ወጥመድ ሁሉ ይሰበር በብዙ ይባረኩ ሹፌር ነህ አሁን ስራ እስካሁን አልጀመርክም ምግብ ምን ያክል ጊዜ ነው ምግብ ያበላክ አመመ 15 ቀን የሚያክል ምግብ በልተህ አሁን ከዛ በኋላ ከተጸለየ በኋላ ከ15 ቀን በኋላ ምግብ ያልበላው ሰውየው ከተጸለየ በኋላ ምግብ ማብላት ጀመርክ አሁን ምግብ ትበላለህ ሁሉም ሰላም አሁን ወደ ስራ እንድትመለስ በየጸልያለሁ የስራ በሮች ተፈቱልኝ አዲስ ነገር በህይወት ላይ ይሁን መርገም ይሰበር በኢየሱስም አመልጣል ተሰብሮላል በሰላም ይሁን